समस्त बस पड़े बाबा पाखे आम बस पकईन तरकारी अदा रसुण पिज सब एकाठी चेची देती मैंने सहज उपाय तरकारी हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो को आप स्वागत करुच्ची आए चलन देखा वीडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए जमार भी स्किप करेंगे जल्दी जल्दी जाइए चलन देखा न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स देखी पारे भजा ए आलू भजा ए भजा थुआई तादर परिवा सब पड़ी आउटे रुटी हो चुली मुंडे कारण आ गैस आज लगे गैस ना बोते ना अच्छी मम्मी गैस ना गैस ना ना तो गैस सरीजु रात चुली लगी ना गैस रुटी रात हाँ सानू शो पड़ा हाँ डाकिले खाइब हाँ आउटे ये चुलटा जालू ना दिन भजा सागे से ओल्ल गरम गरम बाहर दुकान बस ना देखिए तो आज बुधवार माछ आनी बाबा चिंगुड़ी माछ आला रोई माछ आनी आती अच्छी घर जो देते से आयुष पड़ी दी चिंगुड़ी से अधा पड़ी दी सी के बसला मम्मी नाला तो सी पड़ी दी ना आ पछे जो बा से तो अच्छी तो आउटे माछ भी थुआई आती माछ अच्छी 10-12 किलो खंड अच्छी खाली आज खाली रोही आनी रोही चिंगुड़ी ओहो लगे माछ टिके अच्छी तो फ्रेंड्स देखिए भात रंधा सरला एबे माछ आसी भजापी जहाँ गोटे गोटा मुंड देते बाबा भाजपी आ गए लांच देते बड़ लांच करके गोटा मुंड झोल माने सोरस बटा दिया झोल बेसी बेसी मसला कि कलर फल दिहबनी पेट ना सेगुड़ा खाली भल नुह बिना तेल को देखते तेल थुआई तेलटा थुआई पानी पकई खराब माँ कौटी आ तू एपटे माँ जो जाल टे आनीदेलु से जाल ना तो जाल जाल छात पर अच्छी तू सेपटे पका ना बिंचन तू से अल्प अल्प पकाउन से एपटू पकड़ हम एपटू को जाल हम एपटू पका तो ये पड़ो ये जाल पकिया हम हाँ आ सेपटू किए बोबेनि किसी ये सर्टकना पकईदे नहीं आम ये कौन कर सोरस बटा देख ना तब ग्राइंडर चुलुनि कि देशी उपाय ना देशी उपाय कौन नड़िया भाई सकाल तोड़ा होता शिवा पड़े तो तू ना कही तुली था हाँ आम कही नु सकाल आसी तोली थे हाँ से ऊपर चढ़े जाए सुगा से तो देखो रोषे आरंभ हो गोटा माछ झोल कलर पकईली चीनी देदेली नाली कड़ा नाली आपण मैंने चाहते एमती ही नाली कर नाली तो केवे पकईन तरकारी अदा रसुण पिज सब एकाठी चेची देती मैंने सहज उपाय तरकारी सहज उपाय
ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି କାଟିଦେଲି ଆଉ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି କଷିଦେଲୁ। ସହଜ ଉପାୟରେ ହେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ ହେଲା। ଏଠି ତରକାରୀ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଭଜା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଏ ଲୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷଟା ବାଟିକି ଆଣିଥିଲି ଶିଳରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏଇ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ହଳଦୀକି ଲୁଣ, ଲୁଣକୁ ହଳଦୀ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଆଉ ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସେଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟେଇକି ତା ଦେହରେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ସହଜ ଉପାୟରେ ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ ମାଛ ହାତ କାଟି ଦେଉଛି ମୋର। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ଯୋଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଚୁଲି ଚଳୁଛି ଆଡ଼େ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଆଳୁଟା ମାନେ କଷେଇଥିଲି ନା, ସେ ଟିକେ ସିଝା ଆଳୁ ଟିକେ କଷେଇଦେବା। ଆଉ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରେଡ଼ି ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଝୋଳ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇସ୍। ଚलो ଖାଇବା। ଚାଲ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ করে ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଠି ହେଲେ ମାଛ ବରଫ ଆଣିକି ମାଛରେ ଏବେ ବାଡ଼େଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଫ ଆଣିଲରି, ବରଫ ଆସିକି ଏଠି ମାଛରେ ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମାଛ ତ କ'ଣ ଏତେ ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ବଳେଇକିରି। ହଁ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ବରଫ ସବୁ ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି ସେଟ୍ କରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାଛ ଥୁଆ ହେଲା। ଆଉ ରଖିଦିଅ ମାଛ, ଖାଇବା ଶୁଣ, ଗାଧୋଇଲେ ଖାଇବ, ଆଉ 3ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ରୋହି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଠି ରୋହି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2ଟା ପରେ ହେଲାଣି, 2:30 ବାଜିଲାଣି। ଏତେବେଳକୁ ଆସିକି ବରଫ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଛରେ ବରଫ ଆଣି ଦେଇ ଆସି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାତ, ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଛି ଶିଳରେ, ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଉଛି ପେଟି ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି କରାହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆଉ ତା ସହିତ କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଲୁଣ ଚକଟା ହେଇଛି, ସିଏ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା। ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଜି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ମୋତେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସମସ୍ତେ କଣ ବସି ପଡ଼ିଛ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବସିଛୁ ହେଲା। ଓହୋ, ଆୟୁଷ ବି ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛି। ଆୟୁଷ ଖାଇବୁ ନା? ନାଇଁ କେତେ ଗୁଣ୍ଡରେ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଗଣୁଛୁ ହେଲା ବସିକି। କେତେ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଉଛୁ? ସେମିତି ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ବହୁତ ଭୋକ ତ, ବହୁତ ଭୋକ ବାବାଙ୍କୁ ହେଲା। 2ଟା ହେଲାଣି, 2:30 ହେଲାଣି। ବରଫ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ହେଉଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।